हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम गोपाल छोटरायंकर नाटक भरोसा यही नाटकटी विषय रे आलोचना करबा। प्रथमे गोपाल छोटरायंकर लेखकंकर परिचितिर आरंभ करबा। तापरे भरोसा नाटकर पृष्ठभूमि कौन रही से विषय रे आलोचना करबा। जो माने वर्तमान पर्यंत आम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, जहा फल कि आमर प्रतिटी वीडियोर नोटिफिकेशन आपणक पाखरे यथाशीघ्र पहुँची पारिबो। आरंभ करबा आजिर आलोचना। गोपाल छोटराय 1918 मसीह कटक जिला अंतर्गत जगतसिंहपुर थानास्थ पुराणागढ़ ग्राम जन्म लाभ करथिले। जीवनर बहु उत्थान पतन मध्य देई से शेष 1940-41 मसीह कटक रही माणिक घोष बजार रे प्रतिष्ठित होइथिबा भारत थिएटर से थिले जनैक मंच शिल्पी। ये मंचर अभिज्ञता लाभ कला परे से 1941 मसीह रचना कले सहधर्मिणी एकांकिका। ता परवर्ती समय रे नाट्यशिल्पी गोपाल छोटराय तांको लेखनी अजस्र नाटक सेगुड़िक कौन 1946 मसीह तांकर रचित फेरिया, जहाँकि अन्नपूर्णा बी ग्रुप द्वारा 1947 मसीह अभिनीत होइथिला। फेरिया नाटक परे नूतन भरोसा देले 1953 मसीह भरोसा नाटक रे। शिल्पी जीवनर जो सकरुण अभिव्यक्ति को नहीं यही भरोसा नाटकटी रचित। 1954 रचना कले पर कलम नाटक, 1955 रचना कले शंखा सिंधुर नाटक। यह परे परे पथिक बंधु, नष्ट उर्वशी, अर्धांगिनी, पद्मालया, नुआ बहु आदि नाटक माने रचना करिसेंती। 1956 मसीह ओडिया संगीत नाटक एकाडेमी आनुकूल्य रे जो नाटक प्रतियोगिता होता से अर्धांगिनी नाटकटी एक श्रेष्ठ नाटक भाव में विवेचित होता। नाट्यकार गोपाल छोटराय प्रतिष्ठित औपन्यासिक माने जो रही से औपन्यासिक उपन्यास को मध्य नाट्य रूप प्रदान करिसेंती एवं से कृतित्व मध्य अर्जन करिसेंती। 1956 रे कान्हूचरण महांतींकर झंझा, 1958 बसंत कुमारी पट्टनायक अमड़ा बाट, 1960 रे उपेन्द्र प्रसाद मल्लाजह्न, हरेकृष्ण महताबकर प्रतिभा आज उपन्यास गुड़ी को नाट्यकार कौन करिसेंती ना नाट्य रूप प्रदान करिसेंती। 1973 मसीह जो चीन आक्रमण होता से चीन आक्रमण को नहीं रचना करिसेंती साधना नाटक। 1961 मसीह तांकर घटक यह हूँ एक हास्य रसात्मक नाटक। विभ्राट और श्रीहरि संसार ये मध्य होची दुईटी हास्य रसात्मक नाटक। ये थिला तांकर सृष्टि संभार। आमर जो आलोच्य विषय रही भरोसा नाटक, ये भरोसा नाटकटी 3टी अंकरे विभक्त। प्रश्न आसीबो जदि प्रथम अंकरे केतोटी दृश्य रही, प्रथम अंकरे 5टी दृश्य रही, द्वितीय अंकरे 7टी दृश्य रही एवं तृतीय अंकरे 8टी दृश्य रही। एहिपरि प्रश्न आसी थाए। भरोसा नाटकर कथावस्तु को देखिबा। कौन थिला भरोसा नाटकर कथावस्तु? ये भरोसा नाटक 1953 मसीह रचित। शिल्पी जीवनर जो करुण कहानी रही से करुण कहानी को नहीं आमर आलोच्य भरोसा नाटकटी गढ़ी उठी। शिल्पी कमनीय शिल्प संभार द्वारा अगणित जनता को आनंद दिए। निजे किपरि भाव में अभाव अनटन मध्य कालातीपात करी जाति को दिए सुख। तार जो शिल्प कला रही से शिल्प कला कल्लोलित कर दिए यही जातिर अंतरात्मा को।
ଅଥଚ ସିଏ ଥାଏ ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ। ଆର୍ଥନୀତିକ ଦୁର୍ଗତି ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବିମର୍ଷ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ଉତ୍କଳରେ ଦିନେ ବିପିନ ଚୌଧୁରୀ ବିଲାତରୁ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶେଷକୁ ମୂକ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ। ଶିଳ୍ପୀ ବିମ୍ବାଧର ବର୍ମା ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କଲେ। ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଇସାଟିଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଥୀ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋପାଳ କାନୁନଗୋ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କଲେ। এই ଯେଉଁ ନାଟକରେ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର କରୁଣ ମଧୁର କାହାଣୀର ଏକ ଆଲେଖ୍ୟ ବା ଏକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ନାଟ୍ୟକାର। ନାୟକ ହେଉଛି ମୋହନ ପତି, ଶିଳ୍ପୀ ମୋହନ ପତି। ମଧୁ ମହାରଣା କନ୍ୟା ହେଉଛି ନୀଳା। ସେଇ ନୀଳା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆସକ୍ତି ଥିଲା। ଅଥଚ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୁଏ କାହ୍ନୁ ମହାରଣାର ପୁତ୍ର ଶଙ୍କର ସହିତ। କାହାର? ନା ମହାରଣା କନ୍ୟା ନୀଳାର। ଶିକ୍ଷିତା ନୀଳା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହିଁ। ବିବାହ ବେଦୀରୁ ସେ ଯାଇଛି ମୋହନ ଘରକୁ। ମୋହନ ନିକଟରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରିଛି। ମୋହନ ମଧ୍ୟ ନୀଳାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ ମଧୁ ମହାରଣା ଓ କାହ୍ନୁ ମହାରଣା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେ ନୀଳାକୁ ସେଠାରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନୀଳା ଆସିନାହିଁ। କାହ୍ନୁ ମହାରଣା ଅପମାନିତ ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଛି। ମୋହନ କ'ଣ କରିଛି? ନା ନୀଳାକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛି। ନୀଳାର ବାପା ମଧୁ ମହାରଣା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋହନ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି? ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ ନ କରି ଆର୍ଥନୀତିକ ସୁବିଧା ପରେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ମୋହନ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶିଳ୍ପୀ। ତା'ର ଚିତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରି ପେଟ ପୋଷିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ କରିଥାଏ ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ପେଟ ପୋଷିପାରେ ନାହିଁ। ଚାକିରି ଖୋଜି ଖୋଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଚାକିରି ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଏକ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁମାର ସାହେବଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ରାୟ, ଯିଏକି ମୋହନ ନିକଟକୁ ଆସି ଏକ ଛବିର ବରାଦ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୀଳା କହିଛି ମୋହନକୁ। କିନ୍ତୁ ନୀଳା ସେଇ ଛବି ପାଇଁ ମଡ଼େଲ ହୋଇଛି। ଛବି ତିଆରି ହୋଇଗଲା ପରେ କୁମାର ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଛବିଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଛବିଟିର ଅପୂର୍ବ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦେଖି କୁମାର ସାହେବ ଚମତ୍କୃତ। ସେ ଛବିର ମଡ଼େଲ କିଏ ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଛବି ବିନିମୟରେ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଛି? ସେ ଛବିଟିକୁ ନ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିକି କୁମାର ସାହେବଙ୍କୁ ବିଦା ଦେଇଛି। ଏହି ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବାକୁ ଲୀଳା କ'ଣ କରିଛି? ନା ମୋହନକୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। କୁମାର ସାହେବ ଫେରିଗଲା ପରେ ନୀଳାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେ କୁମାର ସାହେବ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ନା ସେଇ ମଡ଼େଲର ଅପରୂପ ଯେଉଁ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଯୁବତୀ ନୀଳାକୁ। ନିଜର ବାଗ୍ଦତ୍ତା ପତ୍ନୀର ମଡ଼େଲ ବିକ୍ରୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୋହନର ପୌରୁଷ ତାକୁ ବାଧା ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋହନ କ'ଣ କରିଛି? ନା ନୀଳାର ଛବିଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛି କଲିକତା। ଏଣେ ନୀଳାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ର ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ଚାକିରିର ମୋହ ଦେଖାଇକି ନୀଳାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୁସୁପୁର ରାଜବଂଶର କୁମାର ହେଉଛି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ରାଜ, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଲିକତାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯିଏକି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କନ୍ୟା ମିର୍ନା, କାହାର କନ୍ୟା? ନା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛି ମିର୍ନା, ତା ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କୁମାର ସାହେବଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଦଲିଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଇକି କୁମାର ସାହେବ କ'ଣ କଲେ? ନା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଜର ବାଗ୍ଦତ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମିର୍ନା ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଭୁଲି ବହୁ ନାରୀ ସମ୍ଭୋଗରେ ସେ କାଳାତିପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ପଥର ଯୁବକ କୁମାର ସାହେବ,
तांकर काम प्रवृत्ति को चरितार्थ कराइबा दिगरे श्रीमती दास उद्यम करिथांती। केते केते युवती असहाय होइकी जीवन कटाउथांती आउ केते केते आत्महत्या करुथांती। मोहन भी तो कलिकता जाइछि। मोहन कलिकता सहर रे थिबा समय रे घटना चक्र रे से मीर्ना देवींकर परिचय रे आसीछि। मोहन पति मिसेस मीर्नांकर मध्य सहानुभूति सृष्टि होइछि। आनंद कुमार साहेब को घर को जाई सेठाकर जो समस्त कार्यकलाप विषय रे अवगत होइछि एवं क्रमे से मोहन और मीर्ना देवी सहित जो संपर्क ता स्थापन होइछि। गोटे थर एक शिल्प एग्जिबिशन रे मोहन कौन करिसेंती ना नीलार छविटी को प्रतियोगिता पाई देई थाए। मोहन न थिबा अवस्था रे कुमार साहेब कौन करिसेंती से छविटी को नहीं आसीछंती। ए पर्यंत नीलार गर्भ थिला जे मोहन पाई तार विश्वास थिला जे मोहन केबे हेले तार छवि को विक्रय करिबो नाही। कुमार साहेब को घरे जेतबेले तार निजर छवि को देखी तार जो अतीतर सकल अभिमान तार भांगी जाइछि। कहार नीलार से थोर सिद्धांत करिछि जे आउ मोहन को से विवाह करिबो नाही। से समय रे मोहन सेठारे पहुँचीचंती एवं छविटी को फेराई देवा पे अनुरोध करिचंती। कुमार साहेब मोहन को 5,000 टंकार चेक देइछंती। मात्र मोहन कौन करेछि से चेक को न नै कि चली जाइछि। एही समय रे नीला प्रवेश करी मोहन को 5,000 टंकार चेक कुमार साहेब को ठु आनी देइछि। आहत अभिमान रे मोहन पुणी थरे फेरी जाइछि। नीला किंतु कौन करछि ना कुमार साहेब को विवाह करिबार प्रतारणा करिछि। कहा आगरे मोहन आगरे आत्महत्या करिबा पूर्वरु चिठीटिए लेखि दे जाइछि नीला। मात्र कुमार साहेब ताकू जो मुदीटी देइथिले ताहा जो हीरा मुदीटी देइथिले ताहा प्रकृत हीरा मुदी होई नथिबारु नीलार मृत्यु घटी नाही। आनंद राय को उद्यम रे मिसेस मीर्ना जी थिले से बुल्ला भिकु आछंती एवं कुमार साहेब को सहित कथावार्ता हेबार सुजोग पाइछंती। मोहन को मध्य आनंद राय घटनास्थल को आनिछंती एवं कुमार साहेब को होइछि नवजन्म। ये होछि परिणति। नाटकर परिणति रे कोन होइछि ना कुमार साहेब तांकर जो चरित्र थिला सेतिरे तांकर परिवर्तन आसीछि। सेति पय कुहा जाइछि कुमार साहेब को होइछि नवजन्म। मिसेस मीर्ना को से पत्नी रूपे ग्रहण कर नेइछंती। तांकर जो समस्त अपकर्म रहितला से अपकर्मर सबु अवसान घटिछि बा शेष घटिछि। नीलार तेजोमयी नारीत्व ही तांको जीवन रे सृष्टि करिछि परिवर्तन। मोहन लीला को पाई आनंदित होइछंती। एथिरे कोन हेछि नाटकर शेष घटिछि। यह होछि एक मिलनात्मक नाटक। ए मिलनात्मक नाटक रूपे भरसा नाटकटी गौरव अर्जन करिछि। एथिरे कोन रहिछि ना ए नाटक रे शिल्पी जीवनर एक करुण मधुर कहानी जहाकू नाट्यकार एठारे रूप प्रदान करिछंती। ये थिला नाटकर संक्षिप्त कथावस्तु जहाँकि एबे आमे आलोचना कले। पीडीएफ टी टेलीग्राम चैनल रे शेयर करा जिवो। जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए ताहले लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु एवं आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु जहा फल कि आमर प्रतिटी वीडियोर नोटिफिकेशन आपणक पाखरे यथाशीघ्र पहुँची पारिबो। थैंक यू।